गेल्ले फावटी आमी कितें शिकल्या? गेल्ले फावटी आमी कितें शिकल्या? आहा उगडास? प्रेज गॉड. आमकां सगळ्यांक जाय आमी वाडलेली, जावं ते ग्रेसकायेन ओ जावन ते भलायकेन, आमकां जाय सेम जाग्यार उरलेली नाका, पूण आमकां जाय. पूण तें जाता कशें तें आमी गेल्ले फावटी आमी शिकल्यात. आनी जेन्ना आमी वाड म्हणटा वाडूंक सोदता, पयले वाड जर आमी अत्मीक वाठारांत जायना जाल्यार कुडीच्या वाठारांत कशें जातलें? प्रेज गॉड. सो अत्मीक वाठारांत वाड कशें जाता? हाऊ डू वी ग्रो इन स्पिरिच्युअल लाइफ? हाऊ? प्रेज गॉड. अत्मीक वाड कशी जाता? येस. अत्मीक वाड दुसऱ्यांक कितें तरी आमी जायते फावटी कन्फ्यूज जावंक शकता. अत्मीकूय वाड जाय आनी गरज्यो ह्या संवसाराची वाडूय जाय, जावं ते ग्रेसकायेच्या रुपान, जावं ते हेल्थाच्या रुपान. सो आतां अत्मीक वाड जायना तुजें जाल्यार तुजें इवन कुडीची वाड जावप, कुडीची म्हणजे संवसारी वाड जे जाय पळय तितूनय आमी जावचें ना. सो अत्मीक वाड कशें जाता? प्रेज गॉड. येस. अत्मीक वाड so that is physical. अत्मीक वाड कित्याक? फिजिकल म्हणजे संवसारी वाड. ओय. सो ना या सो तो वाडटलो जाल्यार ते प्रॅक्टिकल म्हणजे ते एक थियरी प्रॅक्टिकल सेशन पळय. नो 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 सी यू हॅव टू बिगीन वीथ समवेर. सुरवात जावपाक जाय खंयच्यान तरी. सो नॉट दीस संडे बट प्रिवियस संडे ऑल्सो वी लर्न. If you do not sow your time, तू जर आपलो वेळ रोयनाय, you will not have a spiritual growth. So you are saying spiritual growth is investing time. As Yeah. you said last Sunday. So last Sunday you said our physical growth is proportionate to. So even spiritual and physical are all proportionate. How much you are sowing, how much your services, how much you are going out of your way. Then I will also tell you sowing time also you will. No, sowing time. Well, let's go to the scripture. 1 Peter 3:18. 1 Peter 3:18. See, sowing time first begins from here.
318, 118, 18, 118, 18, 18. कित्याक म्हणल्यार 1 Peter 3:18 होय. कित्याक म्हणल्यार आमची पातकां सारकीच नाका करून आमकां देवा सोशी पावचे खातीर पूर्ण क्रिस्तान एक फावटी मरण सोंसलें. ना 2 Peter then 2 Peter 3:18. स्पिरिच्युअल मीडिया खातीर Spiritual. उद्वाटी जेजू क्रिस्ताची आमच्या सगळ्या आनी सगोदराची वालाय भोगात आनी ताचो अदीक अनुभव करून घेयात. ताका महिमा आतां आनी शासनाच्या शासनात आमेन. Praise God. So we need to grow in grace. See, if you do not grow in grace, फुडले कांयच तुमचे कडेन जावचें ना. जे प्रपोर्शनान तुका करूंक जाय त्या प्रपोर्शनान या त्या मेजरमेंटान तुका परते गावतले. इफ यू डू नॉट ग्रो इन ग्रेस, देन फुडली ती जी वाट तुवें घेवपाक जाय ती वाट मेवची ना. फर्स्ट आतां पळय, ग्रोईंग इन ग्रेस म्हणजे लास्ट टायम आमी शिकल्यात भुरगें दूद पियेता, पूण जेन्ना तूं भुरगें वाडटा दूदूच पियेता ना, जेयता, जेवण जेयता. तशेंच आतां तो वाडलो म्हणून तो जेवण जेयता. येसो न्हू. आतां आमी जर कृपान वाडोना जाल्यार आमी थंयच रावतली भुरग्या भाशेन. आमकां जें कितें करूंक जाय, आतां भुरगें दूद पियेता पूण तें भुरगें कितें आहा, कांय कामाचें ना, नो फ्रुटफूल. पूण जशें तें भुरगें वाडटा आनी जशें तें वाडटा कुडींनी वाडटा आनी जर तें भुरगें जशें वाडटा एड्युकेशन दिता तेका कितें जशें तें फ्युचरान तो कितें जावपाचें आसा तें शिकता, तो घेता आनी त्या प्रमाणे ताजो फुडार तयार जाता. सो नाव फॉर अस आमकां आतां अत्मीक ग्रोथ जर जायना, इवन कुडीची ग्रोथ पासून स्टॉप जाता. कुडीची म्हणजे ऑल अदर थिंग्स. कुडीची ग्रोथ तुका वेदर यू लायक इट ऑर नॉट ग्रोथ जाताच, पण फिजिकल नीड्स जे म्हणटा. सो हियर grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory now and forever. So गेल्ले फावटी आमी शिकल्यात in what proportion or in what measurement we can have the growth in our life. खंयच्या मेजरमेंटा प्रमाणे इन वॉट प्रपोर्शन वी कॅन हॅव द ग्रोथ. आतां फर्स्ट आमचो बुनियाद खंयच्यान सुरू जाता, ग्रोईंग इन ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. जायतो लोक म्हणटा ना आमी संवसारीची जाणवायन भरल्यात. येसो न्हू. सो पूण तुका जर क्रिस्ताची नॉलेज मेळना, तूं कृपेन वाडटा, पण जर कृपेन म्हणटा देवान कृपा दिल्या म्हणटल्यार हांव देवाचे कृपेन बरो आहा, हांव देवाचे, पण देवाच्या कृपेन तुका वाडूंक जाय. हय, तूं म्हाका सांग कितलीं जाणां बसोन ताजो टायम दिता शिकपाक? कोण दिना टायम? पूण म्हाका देवाची कृपा आहा म्हणटात. आमीच नको. देवाची जर गिन्यानूच ना आमकां, क्रिस्ताची गिन्यानूच ना, ताजी कृपा वाडटा कशी? आनी हें वाडूंक जाय जाल्यार तुजो वेळ दिवचो पडलो की ना. To grow in grace and the knowledge of Jesus Christ, you have to invest your time. Because time जो देवान दिला
तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फुकट हो वेळ जो आमकां गावला फुकट देणे देवा कडल्यान मेवला. सो जे कितें देवान दिला देव मागता आमकां तो इन्वेस्ट करूंक, तो रोवपाक. आनी आयज आमी स्ट्रगल कितें करता? टायम. देवान दिल्लो टायम देवाक दिवपाक आमी फाटीं सरता. देवाचो टायम आमी देवाकूच दिना, पण देवाचो टायम काडटा पण देवाक दिवपाक आमी हुशार आहा. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो टायम कोणाचो आनी टायम दिता कोणाक आमी? फर्स्ट म्हणल्यार आमचे तकलेन हें बसपाक जाय की वेदर आय एम ग्रोईंग इन ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट, बिकॉज गॉड हॅज गिवन मी द टायम टू ग्रो इन ग्रेस एंड नॉलेज, बिगिनिंग विथ. आता तू जो कृपेन वाडटाय डेफिनेटली you will measure in such a proportion that you will reap a great harvest in your own life, whether it's a physical, spiritual, in every area. Praise the Lord, hallelujah. Clear hai? आवाज clear hai? आवाज is sound clear asa? Praise God. So देवान आमकां टायम दिला पण तो टायम मिसयूज जाता. जायते फावटी आमी म्हणटा आय एम बिजी, जायते फावटी आमी म्हणटा म्हाका हो अमको येयला, अशें आसा कामान तशें आसा. जायते फावटी आमी एक्सक्युजीस दिता, देवाचो वेळ काडटा आनी दुसऱ्यांच्या नाका ते हितून इन्वेस्ट करता. आनी आमी देवाची कृपा आहा म्हणून सगमता. देवान कृपा सगळ्यांक दिला पण कृपान वाड म्हणटा. तुजो रिट्रीटाक गेलो, तुजो सगळ्यांक गेलो, पण तूं वाडटा काय कृपान? आर यू ग्रोईंग? सी द बेबी जेन्ना जल्माक येता यू कॅनॉट स्टॉप. तेका जर दूध मेवलें तेका कोणाकूच स्टॉप करूंक जायना ताजी ग्रोथ. Nobody can stop the growth of the child or any person born. जसो भुरगो वाडटा आनी ही वाड कोण दिता काय? ही वाड देव दिता. जर आमची कूड वाडटा जशें तेका जें कितें जाय तूं दिताय जाल्यार कूड वाडटा, तशेंच कृपाय वाडपाक जाय म्हणटा. आता जेजू पळय जेन्ना वाडटालो कुडीनी तो जानवेन वाडलो. जेजूचेच पळय तूं. जेजू जेन्ना वाडलो कुडीनी वाडलो सेम टायम म्हणटा कुडीन वाडलो म्हणून जायना, पूण सेम टायम तो म्हणटा जानवायन वाडलो, देवाच्या जानवायन वाडलो. आनी जसो तो कुडीनी जानवान वाडलो ताका म्हणटा देवाचो आनी मनशाचो फेवरान वाडलो. प्रेज गॉड. सो ताका कोणाचो फेवर, कोणाचो उपकार? देवाचो आनी मनशाचो. आमकां कितें देवाचो उपकार जाय, देवाचो फेवर जाय, पण मनशाचो फेवर नाका. जेन्ना मनीस येता पिक्चरान आमी सेलेक्टीव आसा. प्लीज गॉड. अदरवायज वी कॅन रीड इन आय थिंक इन ल्यूक 2:52 or something, 2:50 something like that, no? Praise God. Luke 2:52 something like that, or 3:50. जेजू सांगवाईन पिरायेन आनी उठे देवा आनी मनशा मुखार वाडत येतालो. पळय आनी एकदां वाच. आनी जेजू जानवायेन पिरायेन
पिरायेन आनी कृपेन आनी कृपेन देवा देवाक आनी मनशा मुखार आनी मनशा मुखार वाडत वयता. वाडत वयतालो. आमी खाली कुडीची ग्रोथ पळयतात. आमी पळयतात की आमच्या कुडीची ग्रोथ बरें आहा काय ना पळयतात, पण आमी कृपेची वाड पळयता काय? वाडटा आमी. 18 वर्सां जाली, 21 वर्सां जाली, आमी वाडली म्हणटात, पण कृपेन वाडटा काय? आतां कृपेन वाडटो जो जाल्यार कितें करचें पडलें? जेजून कितें केलें? आपलो टायम दिलें, विजडम देवाचो. अशें न्ही कितें रेडीमेड घेवन येयल्लो, तो वाडलो म्हणटा म्हणजे तेका शिकचें पडलें की ना? आवय बापाक सोडलें तेणेन, पण मंदिरान पावलो, देव मंदिरान पावलो. And it's still a down. या या So, spiritual growth, as you had mentioned, like Sunday before, that is investing time, sowing time, being with the Lord, that is See, sowing time means first your time, the time which you have got, you got it for free. And what God has given you, He wants Him to invest. so what about yesterday, last Sunday you said proportion, no? So I'll come to that. So even here, if your grace is also depending a proportion, but for that to have a good proportion, you have to have a good time. So for grace also to increase in our life. So without grace, last time कितें आमी शिकल्या पळय, without grace we cannot move on, no? You become limited. According to the grace you are grown, you will be like that, no? जे भाशेन जे कृपेन तूं वाडला, तितले भाशेन तूं कोणाकूय बेसांव जातलें. आनी त्या भाशेन तुजी ग्रोथ जावं फिजिकल ओ एनी अदर ग्रोथ विल टेक प्लेस. एक पाटी तू बुद्धीन वाडलो म्हणजे तू देवाचो एके पाटीन वाडलो न्हू. दिस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. We are growing in grace. Yeah. Because आमकां घुमता मागीर आमी कशी करूंक जाय, कितें करूंक जाय, ती आपली Exactly. ह्यो आमकां मागीर एक्झॅक्टली. आमकां कांय हें करूंक नाका, तो आमकां सगळें प्रॉम्प्ट करता. सो आमचे कृपेन जर तुका जाय वाड जाल्यार तुजो देव कितें डिमांड करता? वेळ, तुजो टायम. आनी आयज मेन प्रॉब्लम म्हटल्यार आमचे कडेन टायम शॉर्टेज आसा. आमी टायम काडटा आनी नाका थंय रोयता. आनी आमी सोजमता कितें? आमी क्रिस्तांवां म्हणून. जो कृपेन वाडूंक ना तो लिमिटेड क्रिस्तांव जालो. दुसरो मनीस तो तेकडे कांयच ना, वाडोवंक ना, फिजिकली वाडोवंक ना. ते जाय कांय स्पिरिच्युअली वाड जाल्या ताची, पूण ताची दुसरी दिसती पडना, संवसाराची वाड दिसती पडना. तो दुसरो मनीस आतां कितें सांगता? म्हाका म्हाजी देवाची ग्रेस म्हाजेर आसा म्हणून ताची स्पिरिच्युअल ग्रोथ वाडोवंक लायची मागीर. ते कितें म्हणटा? ना म्हणटा म्हाज्या भितर देवाची ग्रेस आसा. ते म्हणटले देवाची ग्रेस आसा. But now we're saying the one who is giving his time and walking in the truth of the word of God, that is. So the scripture is clearly showing की आमी वाडपाक जाय, कृपेन वाडपाक जाय. That means you have to grow in grace. Your grace is not limited. So you can grow in grace according the time you invest. You can grow. You cannot just grow without investing your time or sowing your time. So this is the beginning of all other growth. If you want, this is the beginning of your growth of your life. The way the stature, the way आमचे कसो time वयता, how we grow with our ages, how the years pass by, we grow with our age. Same way, are we growing with the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ? आमकां पयलीं खबर नासलें, आमकां पयलीं आमकां
अजून पासून सगळे जाण अशेंच ताका कितें जाय पडलें रिट्रीटाक धांवतलो आनी व्हडले व्हडले रिट्रीटाक धांवले म्हणून दिसता कितें हांव कृपेन वाडलो म्हणून हात लायलो आज ताका वायब्रेट जालो. दॅट डज नॉट मीन यू आर ग्रोईंग इन ग्रेस. फळां तुका मागीर तेजे टॉपीक मागीर करता. फर्स्ट द ग्रेस देवाच्या कृपेन वाडलाय वो देवाच्या गिन्यानान वाडलाय. तुका गिन्यान कसो येता? तूं कितें हिलिंग सेशनान गेलेलें गिन्यान वाडटा? आतां आमकां कितें जाय? हिलिंग सेशनां जाय, आमकां मिरेकल्स जाय, वंडर्स जाय. पण तुजे कडेन जो गिन्यानान वाडूंक नाय आनी कृपेन वाडूंक नाय, कितें फायदो? ते हिलिंग ते मिरेकल्स आनी ते सगळे घेवन तुवें दिलो की ना? सो तुजी कृपाची वाड जाल्यारूच फुडली वाट क्लियर जाता. यू कॅनॉट सर्व अदर विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड. Even if you serve, it will go, all credit goes to you. Even if you serve somebody, that all credit, the person will receive it. If you do not grow in the grace of God. So grace of God is making what? All glory goes to Jesus. Because it is His knowledge and He does it through you. Because you are growing in Christ and His grace now helping you to measure, to serve in such a measure that you can have a good harvest, healthy harvest. So हांगासरूच आमी मार खाता. आमकां देवा कडल्यान भरपूर जाय म्हटल्यार पयलें म्हटल्यार आमचो सुरवात जो जावंक जाय ताचे जशी आमची कूड वाडटा, जशी आमची एज वाडटा, तशेंच आमी कृपान वाडटा, गिन्यानान वाडटा. जेजू क्रिस्ताचे तपासून पळोवपाक जाय. आनी ते पयलें म्हळ्यार हांगा वाडटलो म्हणल्यार देवान पयलें म्हणल्यार टायम आपूण दिला तुका. गिव मी वॉट आय गेव यू and in return I will help you to grow in the grace and the knowledge of God. So to grow in the grace, that is a job of God. But my time is to give. My job is to give the time so that God can give me a growth of grace and the knowledge of Christ. According to 2 Corinthians 9:10 कितें म्हणटा? According to 2 Corinthians 9:10, देव ओंप्यान बी आनी तांकां पोसून खाण जेवण दिता. देव ओंप्यान बी आनी तांकां पोसून खाण जेवण दिता. तो तुमकां शिवपणा बी दितलो आनी तुमच्या उदारपणाची फळां वाडयतलो. And increase the fruits of your righteousness. Praise God. So increase, वाडयता देव. Who is increasing? God increases. So आता बी तो दिता. टायम म्हणजे आता ती टायम दिला पळय ते बी खंय रोवपाक कोणें दिला? God has given the time. Okay, so this time can be used as a seed, right? So when the time is given, आता पळय 10. Now he that ministered seed to the sower, both ministers and the bread for your food, both together. So जेन्ना बी आमी मॅन्युफॅक्चर करना, बी म्हणटा पळय देवा कडल्यान येयला. वेदर इज टायमाच्या रुपान ओ वेदर आमी इवन खाणाचे जेवणाचे ते बिया वरवीं सगळें जाल्लें आहा. एवरीथींग हेज कम फ्रॉम द सीड and that seed is given by God. आता सद्या हांव कुडीचें जेवण जेयता, म्हाजी ग्रोथ जाता कुडीची, नो डावट. पूण तशेंच आत्मीक ग्रोथ आहा काय तुजें? आनी आत्मीक ग्रोथ कशें जाता? फर्स्ट बिगिनींग फ्रॉम द ग्रेस अँड द नॉलेज.
आता ग्रेस एंड नॉलेज तुका मेवले जाल्यार लास्ट टायम आमी शिकल्या इन वॉट प्रपोर्शन यू रीच आउट टू अदर्स इन द सेम प्रपोर्शन यू विल हॅव द हार्वेस्ट. आता पूण गेल्ले फावटी आमी हे कृपाचें घेवंक ना बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड मोर इन फिजिकल वर्ल्ड. नो डाउट गॉड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, देवाकूय इंट्रस्ट आसा. पूण तुका जर कुडी वाठारीन वाड जाय पयले तुजे बेसिक्स कितें यू हॅव टू ग्रो इन द ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट सो दॅट you can able to seek the kingdom of God in any matter. खंयच्याय वाठारांनी देवाक पयले सोदपाक जाय. जेन्ना तूं कोणाकूय कितेंय करताय यू आर नॉट डुईंग दॅट पर्सन, यू आर डुईंग टू जीसस एंड जीसस हिमसेल्फ इज डुईंग टू द अदर पर्सन. प्रेज गॉड. सो हांगा आत्मीक ग्रोथ दर एक मनशाक गरजेचे. दर एक मनशाक विजडमान वाडपाक जाय. जेजू कसो वाडलो? आमी जायतीं जाणां मिसाक वयतात, रायट? नॉयना तेस हे सगळें करतात. पूण देवा कडेन आमी ओके आसा पूण मनशा कडेन आमी सारकी नाका. मनशाक आमी पयस करता. फुडल्यान दाखयता हांव बरो आसा, फाटल्यान वयता आनी आमी ताचेच उलयता. सो आमी कितें करतात? देवा कडेन प्रॉब्लेम ना पूण मनीस लागीं जाल्लो नाका. आनी स्पेशली जो मनीस तुका हेट करता वा तुका लायक करिना वा तुका तुजें गॉसिप करता, तुजें वायटपण उलयता, त्या मनशाक आमकां कितें जाता? तेका टॉलरेट करूंक जायना, तेका लागीं घेवंक जायना. हालो केले वचून हालो करता आनी भितरल्यान आनी कितें चिंतता. हांगासर तुका देव डायरेक्टली दिवचो ना. हांगासर कितेंय तुका जाय मनशा वरवीनूच गावतलें. तुका देवाचो फेवर आहा पूण मनशाचो फेवर ना, कशें जातलें? Even Jesus had to have a favor of man also. मनशाची पासून ताका उपकाराची गरज आसली. जाल्यार आमकां कितली गरज आसा? आमी मनशाक हेट करता, आमी मनशाचेर जेलसी करता, आमी मनशाचेर आमी आड उलयतात, मनशाचेर आड चलता. आनी रात दीस बायबल वाचतात, रात दीस आमी देवा फुड्यान मागणें करीत आसता. आनी जर आमी देवाचो उपकार घेवंक सोदता आनी आमी देवा खातीर आमी कितें करतात पण मनशाचो उपकार ना जाल्यार इट इज नॉट बॅलन्सिंग. देव तुका मनशा वरवीं बेसांव दितलो. सो जसो देवाचो उपकार तुका आहा तशेंच मनशाचो उपकार तुजेर आसपाक जाय. प्रेज गॉड. आतां पळय जोसेफाक एग्जाम्पल घेवया जाल्यार जेन्ना जुजे इवन बंद करून पासून पडलो जाल्यार आतां 13 वर्सां कितें केलें तेणें? जे कितें तेजे आड येयले, जे तेका त्रास करताले, तेका जायते कश्ट सोंसचे पडले आनी ते सगळे तो सोंसून कंप्लेन ओ गुणगुणाव नासतना तो आपूण वाडूंक लागलो. सो हितून कितें ताका पयलें म्हटल्यार देवाचो फेवर आसलोच, पॉटिफराचो फेवर येयलो. आतां पॉटिफराचो फेवर येयलो म्हणून पॉटिफरान काडले, आपल्या घराचेर मॅनेजर केलो. आतां पळय आमी हांगाच चुकता. देवा कडेन आमी बरी रावंक सोदता पूण मनशा कडेन. आतां होच पॉटिफर एक टायमार ताका बरो मारलो आसतलो,
वत पॉटिफर ताका वसो कास्तिका कामाक सारकी त्रासाची कामां हो जड कामां हो त्रास तो स्लेवच स्लेव न्हू सो बरे कश्टाची कामां ताका दिला जाय पण तोच पॉटिफरा फुडल्यान कितें जालें फेवर येयलो की ना ही हॅड द फेवर ऑफ गॉड देवाचो फेवर ताजेर कसो कित्याक तो कश्टपाक रेडी आसलो पण आपले जिवे देवाक दवरून हो जिवे देवाक ताजे उतरां पाळून आपल्या देवाक सोडूंक ना म्हणजे देवान बासायल्ले उतराक सोडूंक ना ताणें पातकाक लागीं वचोंक ना हो पातकाक पयस रावलो इवन तो ताका कश्ट येयले पिडा येयले ताका इवन जाता तितलें ताका प्रेशर येयलो की तूं इजिप्टाच्या देवाक बुजवण करपाक हो मान भागोवपाक इवन थंय इजिप्टाच्या देशांत वचोन तांच्या देवाक ताणें मान भागोवंक ना तो आपल्याच बापायच्या देवाक मान भागोवंक लागलो आपल्याच जिवे देवाक फुडल्यानूच ताजें मान भागतलें सो तेणें कितें केलें आतां देवाचो फेवर आसा आतां मनशाचो फेवर तो फुडल्यान तुका कितलेंय टॉर्चर करता इन रिटर्न तूं कितें करता तुजी बेस्ट कॅपेसिटीन तूं दिता ताका येस नो तुजी बेस्ट एबिलिटी प्रमाणे तूं ताका तुजे कडल्यान काम करताय आतां तो फुडलो मनीस कितलोय तुका टॉर्चर केलोय जाल्यार पासून ताजोच फेवर ताचेर येयलो आनी ताका घराक कोणाक आनी व्हरोंक ना खाली तुजे घरा घेवन गेलो आनी आपल्या घराचेर ताका स्पेशल अधिकार दिले मॅनेजर म्हणून ताजे असिस्टंट ताका आपले घर पॉटिफराचें घर सांबाळूंक लागलो हेका म्हणटा फेवर आनी फेवर बेश्टे येयले ही हॅड टू गो रिगरस हार्ड वर्क जायते आनी एके दिसान दोन दिसान न्हू फॉर 13 years ही हॅड टू गो थ्रू ताका अर्दे जे देवाचो उपकार देवाचो फेवर ताचेर येयलो आनी तो देवाचो फेवर त्याच मनशा वरवीं येयलो त्याच परके देशान वचून येयलो की ना इट वॉज नॉट हीज कंट्री बट स्टील ही गॉट फेवर देवा कडल्यान तशेंच मनशा कडल्यान आमी हांगा विसरता जो मनीस कृपेन आनी क्रिस्ताचे नॉलेजीन वाडटा ताका मनशाची जशी देवाची कृपा आसा तशी मनशाची ताका आसतली फेवर आसूंकूच जाय and that is why now this person can say he is growing with the grace and the knowledge of God सजमता कितें म्हणटा आतां आमकां पळय कृपेन वाडूंक सोदिना आनी गिन्यानूय वाडूंक सोदिना कित्याक तुजो कृपेन आनी गिन्यानान वाडूंक सोदता पयलें म्हटल्यार तुजो टायम प्रेज गॉड सो तुजो टायम खंय पावला तुजो टायम टेबल खंय पावला आतां भुरगीं स्कॉलाक गेलीं जाल्यार तांकां टिचऱ्यो टायम टेबल दिता आनी ते टायम टेबला प्रमाणे तांचे लेसन्स घेतात पूण आमचो देवा कडेन टायम टेबल कितें आसा आनी स्पेशली गिन्यानान वाडपाक रेवलेशनान वाडपाक गिन्यान म्हणजे कितें बायबलान वाचता जायते आमकां जर बायबलान वाचून ताचे भितर जायते भितर लिपलोले आहा गिन्यान सो हे लिपलोले केन्ना मेवतले जेन्ना तूं जाता तितलो पयत आत्म्याक टायम दिताय पयत आत्मा मागता कितें आमचे कडेन आमचो टायम आमी कृपेन वाडिना जाल्यार मनशाक आमी कितें पावतले आनी फेवर कशें मेवतले आमी बरे मेजरमेंटान बरे मेजरान कशें दिवंक पावतली कित्याक तूं जे मेजरान तूं दिताय ते मेजरान तुका तेच मापान तुका मेवतले जे मापान तूं रोयताय तेच मापान तुका मेवतले न्ही येस नो सो जे मापान तूं रोवंक सोदताय तूं जर कृपेन वाडोनाय जाल्यार खंयच्या मापान तूं ओंपतलें
प्रमाणीतपणाची कोणाय वाडयतलो म्हणटा तो. Now that is the seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase Multiply your seed sown. and increase the fruits of your righteousness. सो मल्टिप्लाय कितें तूं कितें रोयता पळय तुजो टायम देवान दिला पळय ही जो दिता तो टायम मल्टिप्लाय जाता. तूं आतां समज दुयेंत पिडा जावन तुका आनी कितें जावंक शकता पूण तुजो टायम बरो टायम मल्टिप्लाय कसो जाता. इवन एकदां डॉक्टरान टायम दिलो आसता दीस इज युअर टायम पिरियड हेचे वयर तूं जियोचो ना पूण तूं जो देवाचे कृपेन आनी गिन्यानान वाडलेलो आहा युअर टायम इन्क्रिजीस टायम मल्टिप्लायज आनी इन फुलनेसान आमी जियो येता संवसारांत. And not only that, your time multiplies in such a way that you can live forever also. Even your time giving to the Lord, your time sowing for the kingdom in the kingdom of God, and growing in grace and the knowledge of Jesus Christ, not only physical life but forever life also you are partaker. How you could partake in the divine and holy and permanent life? Because of your sowing time. Praise God. तुझो वेळ जेन्ना तूं रोयताय आतां ह्या संवसारान आसोसोर तूं एक फुलस्ट जिवीत जियेताय आनी बरी जिवीत जियेताय लांब जिवीत जियेताय लांब अवकाश तुका दिता आनी त्या भायर सासणीकूय जिवीत तुका दिता केन्नाच मरना पयलीं. सो तुजो वेळ देव मल्टिप्लाय करता. तुजो वेळ म्हणजे देवान तुका दिलो वेळ तो वेळ तुजो कृपेन वाडपाक आनी गिन्यानान वाडपाक जेजू क्रिस्ताचे जर तूं तेका रोयताय डेफिनेटली तुका तुजी लांब जिवीत दितलो तुका संवसारान आनी तशेंच तुजी केन्नाच एंड जायना पळय तसलें जिवीत दितलो. इतले बेनिफीट आसतना पासून आमी कितें करता आजुनी आमचो टायम काडटा नाका तेका दिता काडटा संवसाराक दिता काडटा बिझनेसाक दिता काडटा देवसाराक दिता. आतां हो टायम देवसाराक दितकूच कितें येतलें येतले प्रॉब्लम येतले नाका ते दुयेंसां येतले आनीक कितें इश्यूज येतल्यो त्यो परिस्थिती. Why those things come? Because I gave my time. तूं कोणाक टायम दिताय तें तुका परते गावतलें. God is saying I will multiply. सो तुका तुज्या जिवितान सिकनस वा आनी मल्टिप्लाय जाला जाल्यार कित्याक लागून जाला बिकॉज यू हॅव सोन द टायम जे तुवें वेळ रोयलाय देवसाराच्या राज्यान रोयलाय संवसाराच्या राज्यान रोयलाय नाका त्या तुजे नॅचरल वस्तूक लागून तुवें रोयलाय. आमचो चडून चड टायम वयता जोडूंक कोण 8 वरां 10 वरां 12 वरां काम करून चडसो टायम आमी पोटा खातीर आमी इन्वेस्ट करता. येस ऑर नो? आनी देवान पोटा खातीर इन्वेस्ट करूंक पयलीं कितें सांगलां फर्स्ट सीक माय किंगडम म्हाजो राजवट सोद म्हणटा सीक माय किंगडम. आनी तूं जो सोदतलो जाल्यार तुजें पयलें थंयसर कितें जाय पडटा. हॅलो तूं स्वर्गीचो राजवट सोदतलो जाल्यार तुका पयलें कितें जाय पडटा टायम and you have a limited time. ह्या संवसारांत तुका टायम दिलात ते खातीर. आमचो टायम कितें जाला आमचो टायम हुंय जे खा न्हीद कामाक वच जड जे खा न्हीद. प्रेज गॉड. देवाक जाय तेजी भुरगीं अशें खावं पिवून इशू तो ना ते देवाक इशू ना पूण तूं कृपेन वाडपाक जाल्यार पयलें म्हटल्यार तुजो
टायम कितलो दिलाय. Focus on that permanent eternal life. That is the time. सो आमचो राज आमचे वी आर सिकिंग विच किंगडम? इटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग. Which is temporary. But God is telling us to seek the eternal. सो आमी सोदतात कितें खातेली, कितें पियेतेली, कितें न्हेसतेली. हांव कोणाचें उलयना, म्हणजे सांगता, I was doing like that. प्रेज गॉड. सो आमकां देवान टायम दिला पयलें म्हटल्यार ग्रो इन द ग्रेस अँड द नॉलेज ऑफ गॉड. ग्रो म्हटला, इट इज नॉट दॅट टेक ग्रेस, नो, ग्रो. सो ग्रोईंग means I am, see how I grow with my ages, right? वर्सान वाडटा की ना? आमी कशी वाडटा, कितली वर्सां जाल्या तितली म्हाजी वाड जाल्या. येस और नो? तशेंच आर वी ग्रोईंग इन द ग्रेस इन द सिमिलर मॅनर? And we are only running after Jesus, Father, heal me, this and that. Are Lord is saying, grow. I want you to grow. So that my favor and man's favor come upon you. Grow in grace and the knowledge. I mean, grace with knowledge and vadana. In what proportion we can come out to others and reach out to others. That's why we cannot reach out to the people who comes against you. जो मनी तुझे आड येता, इवन ताका आमकां मोग दिवपाक कितलो कश्ट जाता. कित्याक कश्ट जाता? बिकॉज you did not grow in the grace and the knowledge of Jesus Christ. If you do this, your strength, with our strength we cannot do it. माझी पडान जालें न्हू, तेका लागून म्हाका बक्षूंक जायना, जावं म्हाका लागीं वचोंक जायना दुसऱ्याच्या मनशा फुडें. बिकॉज हांव म्हाजें हें करता न्हू. कितें आहा? देवाची ग्रेसीचेर हांव पावलेना म्हूण हांव चालू करता. Even there are people who are preaching on the stage, beautiful preaching, but even such people are talking, will not tolerate. There are even people who preaches. आता जायती जाणां इवन प्रिचींग करपी मनशां पासून म्हणटा, थोडीं जाणां आमी टॉलरेट करची ना, मनशाक टॉलरेट करची ना. एकलो मनशी पळय, बऱ्या मनशाक टॉलरेट करतले, वायट मनशाक तूं टॉलरेट करची ना म्हणटा. सगळ्याच जाता प्रोजेक्ट जाता, सगळ्या रुपांनी जाता हें. सो हें जाता कित्याक? तें आमकां सोयसुणी ना. सोजमणी न्हू, वी आर नॉट ग्रोईंग इन ग्रेस. वी हॅव अ ग्रेस, ती लिमिटेड ग्रेस घेऊन रावले आमी. एज अ चायल्ड दूध पियेल्या उपरांत तो कितें कामाचो आहा? कांय काम करिना, खाली न्हिदपाक. बट द मॅन हू इज ग्रोन, नाव ही इज स्किल्ड, नाव ही कॅन डू समथींग. काम करूंक जाता ताचे कडेन, जोडूंक जाता ताचे कडेन. पण एज अ चायल्ड cannot do anything. Unskilled जाता म्हणटा. He remains unskilled. But a grown person becomes skilled. म्हणजे तू कृपेन वाडलाय, you are a skilled person. गिन्यानान जेजू क्रिस्ताचे वाडलाय, you are a skilled person. आता स्किल्ड म्हणजे कितें? आता सगळीच आमी आहा प्लंबरा, कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, दीस आर स्किल्ड लेबर, होय की ना? स्किल्ड कशें जाल्ले? बिकॉज दे हॅव their time to learn something. So they became skilled. Skill म्हणजे कळटा न्हू? ताजे भितर टॅलंट येयले, ताका हुनर म्हणटा ताका, तें सगळें भितर सरलें. Praise God. So grace is also coming from God and also knowledge through Jesus Christ, so that we become a skilled for what you want. If you want a table, a skilled person can do the table. होय की ना? तुका जर इलेक्ट्रिशियनाचें कितें काम आहा, skilled person is required there. You cannot bring anyone and do this work. कोणाकूय हाडलें आनी एक काम कर म्हणल्यार जातलें? कोणा कडेन जावचें ना. स्किल्ड म्हणजे कोण ट्रेन्ड आसा, कोण शिकलेलो आसा, ताका
नॉलेज आसा आनी तो येवन तुका ती नॉलेज उजार करतलो आनी तुजें काम करून दितलो. आमी देवाची कृपान वाडोना, नॉलेजूय वाडोना आनी काम कशें करतले? हाव यू वील बी अ स्किल्ड लेबर. पळय कितें जालां. हां, डेफिनेटली किंगडम ऑफ गॉड नो फॉर एवरीथिंग इवन इन आवर फिजिकल. अकॉर्डिंग लूक 6:38 कितें म्हणटा? गिव आनी इट शॅल बी गिवन. हें दिवपाक पासून कितलो कठीण. फर्स्ट म्हणून तुजो टायम दिवपा पासून कितलो कठीण, तुजो मोग दिवपा पासून कितलो कठीण, तुका बॉक्सान दिवपा पासून कितलो कठीण. विथआउट युअर बिकमिंग स्किल्ड कॅन यू फॉरगिव समबडी? नो. तुजे कडेन स्किल जाय. And to get the skill, you need to grow in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. And तितलो हे करतलो जाल्यार you have to give your valuable time. And Jesus is not saying forcing, hey, माझो टाइम दी and माझो टाइम तो म्हाका दी. No. Jesus is only tenderly loving and telling you, grow in grace. आयज पळय कितली जाणांक आतां टायम काडून हांगा शिकोवंक जाता. डिस्कार्ड करिना. आमी मनशांक डिस्कार्ड करता, संवसारीक मनशांक आमी डिस्कार्ड करता. घरान हांव मुलाचे आपणाचे सांगिना, घरानूच हांव एक पाटी बायलेक कसो चुकतलो ते तशें चुकतलें म्हणटा आमी. पूण देव न्हू केन्नाच आमकां तसो करिना. आपणाची बेगीन देव तो रावता. तो रावता, पण आमी स्किल जायना जाल्यार आमी रावना न्हू. तूं स्किल जाता जाल्यार तुजे कडेन स्किल आहा, ग्रो जाला, डेफिनेटली तूं वेगीन रावतलोच. आयज आमच्या तोंडांतल्यान जी उतरां येता म्हणटा म्हणून म्हणटा, पण ताका कांय बरो रूप ना, वो ताका बरें आकार न्ही दिना आमी. आमी येवन पासून बसता पण कोण आमी ते शिकपाक पासून आमी फाटीं सरता. आनी जायते रिजन आसता. म्हाका हांव स्कॉलाक वचोंक ना, ओ म्हाका वाचूंक येना, म्हाका बरोवंक येना, जायते एक्सक्यूज दिवंक शकता आमी एंड रिमेन अनस्किल्ड. एंड द लॉर्ड इज सेइंग ग्रो what? Grace. Grow in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. So that you learn skill जातकूच कितें करतलो in a right proportion. म्हणजे जे मेजरमेंटान तूं मेजर करतलो त्या मेजरमेंटान तुका गावतलें. But without skill you cannot measure good measure. So you want good measure to be measured to you. But if you cannot good measure, तूं जर बरें मापान दिना आनी तुका बरें मापान बरोवन चेपोन वतसर तुका जाय, पण तुका बरें मापान दिवंक जायना जाल्यार बरोवन चेपोन वतसर तुका कशें मेळटलें? विथआउट स्किल तुका दिवंक जायना. प्रेज गॉड. So growing in grace and the knowledge of Christ म्हणजे आता तू you are getting skill, you are getting skilled. म्हणजे तुजे कडेन तें नॅचरली कोणाकूय कितें करपाक बरें करपाक, कितलोय डिफिकल्ट सिच्युएशन आसूनी हँडल करपाक, कितलेंय जोसेफा भाशेन कितलेंय हार्डशीप आसूनी तरी आसतना सोसून घेवपाक आमचे कडेन जाता. अदरवायज आमकां कितें दिसता, आय वील नॉट टॉलरेट दीस नॉनसेन्स म्हणटले आमी. Praise the Lord. I will not tolerate. आमकां सोंपें कोण म्हणजे कोण वायट मनीस मेवलो आमी बायपास केले, कोणीन कितें वायट दिसलें आमी बायपास करता. जेजून बायपास करूं ना. संवसारान येयलोच कश्ट घेवपाक, संवसारान येयलोच ते सगळे मनशाक फेस करपाक, जे ताका आडकोळी हाडपाचे आसले, जे ताका मारपाचे आसले, जे ताका त्रास करपाचे आसले, जे ताका सगळे वायटपण हाडपाचे आसले, तेच मनशा मदें येवन हें सगळें ताणें सोसून घेतलें. He became a skilled. He grown in the grace and the knowledge. He got a skill. म्हणजे कितें ताजे कडेन स्किल्ड वाडले म्हणून तो इतले सोसूंक पावलो आनी खुर्सार पावलो.
विथाउट हेजिटेटींग आनी विथाउट कंप्लेनिंग एंड मर्मरिंग. खुर्सासान ताजी कूड पिसलेली आहा, तेका बरो मारलेलो आहा, तरी खुर्सासान तो म्हणटा आपूण मोक्षिता. हाऊ इज दॅट पॉसिबल? हाऊ इज दॅट पॉसिबल? खुर्साचा म्हणटा आपण बक्षिता, आम्ही हांगा बरी आसतना बक्षिना, तो खुर्साचा आखी कूड पिसलेली आहा तरी म्हणटा आपण बक्षिता. प्रेज गॉड. कसो सांगू? बिकॉज ही वॉज ग्रोन इन ग्रेस अँड द नॉलेज. ही वॉज ग्रोईंग इन विजडम as he was growing with his body. Praise God. Hallelujah. So कृपेन वाडपाक जाय, गिन्यानान वाडपाक जाय. कित्याक? कित्याक तूं एक स्किल तयार जाता तुजे भितर. कोणाकूय बॉक्सोन दिवंक जाय जाल्यार स्किल ना तुजे कडेन, बॉक्सोन दिवंक जावचें ना. कोणाकूय मोग करतलो, स्पेशली तुजे आड येता ताका मोग करतलो, तुका मोग करूंक जावचें ना. इनफॅक्ट तूं ब्लेम करतलो ताका. आनी आमचें तहेंच चालू आहा, सगळें ब्लेम गेम चालू आहा. हो सारको ना, तो सारको ना, हो सारको आहा, तो सारको आहा. त्या मनशाचे परफॉर्मन्स पळोवन आमी त्या मनशाक जज करता, तो सारको आहा की ना. दॅट शोज हांव जो जज करता, आय डोंट हॅव अ स्किल. कित्याक म्हाजे कडेन स्किल ना? बिकॉज आय एम नॉट ग्रोन इन अ ग्रेस अँड द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हॅलो, आर यू देयर? तू आता येयला म्हणून. प्रेज गॉड. आता कार्पेंटर, तेका स्किल आसा. ओके, तो टॅलंट बेश्टो येयलो. रिपिटेडली giving his time, investing his time, sowing his time to do the one thing called hammering the woods. होय की ना? तशेंच इलेक्ट्रिशियन, तशेंच प्लंबर, तशेंच डॉक्टर, तशेंच इंजिनियर, तशेंच सगळे. ऑल दीस आर स्किल्ड वन्स. होय की ना? विथाउट स्किल दे कॅन डू एनीथिंग. राईट? कळ्ळें? स्किल. आता देवाच्या राज्यात म्हणटा, इफ यू आर नॉट ग्रोईंग इन द ग्रेस अँड द नॉलेज ऑफ गॉड, यू आर अनस्किल्ड. An unskilled person, it is not easy for him to forgive. Unskilled आहा पळय, ताका बक्षोने मोग दिवपाक आनी स्पेशली ताजे आड येता, ताचेर विरोध येता, ताचेर आड चाडयो उलयता, तसले मनशाक आतां आमकां जाता बक्षूंक, जाता मोग दिवंक, जाता मागणें करूंक. आमी वयल्यान म्हणटा आय पण भितरल्यान दुख्ख तरी आसता, भितरल्यान आसता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. भायल्यान दाखयता इट्स ओके फॉर मी. त्या मनशाक पयल्यार भितरल्यान तिडूक येता, आय फॉरगिव म्हणटा, पण भितरल्यान तिका पळोवन सोसूंक जायना. म्हणून जेन्ना तुजी कूड वाडटा तशेंच कृपेन वाडटाय, जेजूच्या गिन्यानान वाडटाय. कितें जाता? जो विजडमान तूं वाडलाय, तुका जसो देवाचो फेवर तुजेर आसा, मनशाचो फेवर येतलो. आनी खंयच्या मनशा कडेन जो मनीस तुज्या आड आसलो पळय, त्याच मनशाक देव उजार करतलो. जो मनीस तुजे आड चाडयो आनी तुजे नॉनसेन्स आसलो पळय, तोच मनीस तुका देव ताच्या उरव्यान तुका उपकार हाडटलो. Unskilled. You are not growing in the grace. And grace and knowledge you have to give a good enough time. जायते जाणां बसून पळय युट्यूबार पळयता, हें पळयता, सगळे करतात. गुड अबाउट, नो डाउट, बरें आहा. पूण वेन दे कम इन द फेलोशीप, वॉट हॅपन्स? हांगाच आय हॅव ऑब्जर्व मेनी थिंग. वेन दे केम टू द फेलोशीप, कितलीं जाणां मोडान तुटून गेलीं. And same people who are claiming we are very good in the word of God, same people claiming की आम्ही देवाच्या कृपेन आम्ही भरपूर आसा. खंय कृपा? मातशें कितें जालें, वादळ मोड येयलें,
cannot tolerate the fellowship. युट्यूबान ऐकले, हांगा ते ऐकले, बट वॉट अबाउट वेन इट कम्स, वेन इट मॅटर्स, लोकांमध्ये राहून एक फेलोशिप पळय, आयदर वी आर अ फॅमिली बाय ब्लड, होय की ना, or we can be a family by spirit. See, we are born in a blood, with the blood. आम्ही ज्यांना blood relationship आहा, आम्ही family आहा, yes or no? But we are no more born of the blood, but we are born of the spirit. So those who are born of the spirit also are the family of God. एक रक्तान जल्माक आयला ती आपली आपली फॅमिली, पण एक आत्म्यान जल्माक आयला तोय आता देवाची फॅमिली. See, when Jesus rose back again, he did तो आपल्या रक्तान जीव जावना, आत्म्यान जीव जाला. His spirit raised him, not the blood. So आम्ही जर आत्म्यान जर आम्ही जल्माक आयला जाल्यार आम्ही एक फॅमिली जायना, आणि फॅमिलीमध्येच कुसांव जाय ते कुसाची किडू टिक 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 सगळं पावता. कित्याक ब्लड रिलेशनूच जाय. ब्लड रिलेशन कित्याक आवय बापायच्या पोटांतल्यान येयल्या बरें ब्लड रिलेशन. आता सुर्गीच्या बापायच्या पोटांतल्यान जल्माक गेल्या आत्म्यान आता केदें व्हडलें फॅमिली आता म्हाका सांग. एक धाकटुली फॅमिली आमकां टॉलरेट जावंक जायनाली, आमी सेपरेट जाले सगळे, आता व्हडली फॅमिली दिली रे आम्हाला. So incorruptible म्हणटा, पण अनस्किल्ड इनकरप्टेबल काय आसतले. सो आमकां तेच गमना. आमकां तेकाच लागून तुमकां थोड्यांक खबर ना, ते स्क्रिप्चर आमी घेतल्या ते. लेट्स बॅक अगेन गो टू द सेम 2 Peter 3:18. Because if you don't know that, तुम्ही म्हणटलो कितें उलयता. And today we do not have really time to grow in grace and the knowledge of God. We have given a very limited time. And जोसेफाक जर एक गव्हर्नर जावंक जाल्यार 13 वर्सां ताणें दिले. प्रेज गॉड. 13 वर्सां ताणें दिले. जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्या आणि सोडवणदाराची गोंयकार घेवप आणि ताचो अदीक अनुभव करून घेवप. ताका महिमा आमकां आनी शासनाच्या शासनात. आमेन. Amen. Praise God. So, grow in grace. हांगा म्हणिना receive grace. Okay, you receive grace, but are you growing in grace, or you thought you received your grace is enough? तू कृपा मेवल्या म्हणून कृपान तू वाडटाय, ओ कृपा मेवल्या पुरो आनीक टायम कित्याक दिवंक जाय. Why should I come for retreats? कित्याक शिकोवंक जाय. I got healing, I got finance issue solved, I got this issue solved. Why do I need? For my retreat means for my healing, for my other deliverance. But there is no growth. वाढ ना, कुडीची वाढ जाता, पण तुझी कृपेची वाढ जायना. So you are unskilled. You are that person who is only based on the milk, not solid food. म्हणजे दुधाचेरूच तू जियेता. म्हणजे जे भुरगे दुधाचे जियेता ते भुरगे कितें अनस्किल्ड. You cannot expect anything from the child, but the child is on the milk. पण जसोच त्या भुरगे वाड येता त्या भुरग्याक कितें जाता. त्या भुरग्याक आता दूध पियेना, एक सॉलिड फूड खाता, जेवण जेयता. आता हेजे कडेन जे कामां करूंक जाय ते तेजे कामां जाता because of the solid food. And to eat the solid food you have to give more time. जितलो वेळ तू दिताय तितले तू स्किल जाता, तितलो तुझे टॅलंट तुझे भितर तयार जाता, जितले तू शार्पनेस येता, जितले
तुका ऑपोजिशन येता, जितले व्हडले ऑपोजिशन तितले फास्ट तूं त्या ऑपोजिशनाक मोगान तूं न्यूट्रल करता. आज कितलीं जाणां क्रिस्तान रावून मातशें कितें वादळ मोड येयना फुडें कोणान म्हणजे आनीक तांचे वेव्हारूच आमकां दिश्टी पडटा कशें ते बिहेव करता. जस्ट बाय सेईंग आय एम अ बिलीवर, जस्ट बाय सेईंग आय एम अ कॅथलीक, जस्ट बाय सेईंग आय एम अ क्रिश्चन म्हणल्यार पूण जायना. इफ यू आर नॉट ग्रोईंग हाऊ कॅन यू एक्ट एज अ क्रिश्चन. आतां 12 सिसांक ते क्रिस्ताचे पाटलाव केले म्हणटात. कशें कळटा? They were ready to give their life. They were skilled ones. ते आपले जीव पासून दिवपाक रेडी आसले. Why? Because they were a skilled one. They grew in the grace and the knowledge of our Lord. So देवाच्या कृपेन आणि गिन्यानान वाढले ते. म्हणून तांच्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा करूंक ना. तांच्यांनी जेसून मरण जिवो जावन मागीर तेजे उपरांत आपलो ओल्ड बिझनेस चालू करपाक गेले ते फिशींग जाणा न्हू. मागीर जेजू मेवलो मागीर आनी पेद्रूक जेन्ना ताका नुस्तें तें भाजून खावयतालो पेद्रूक म्हटलें तूं म्हाजो मोग कोत्ताय. एक फावटी न्ही 3 फावटी उणी चालले तूं म्हाजो मोग कोत्ताय. म्हणजे तूं म्हाजो मोग कोत्ताय जाल्यार ओल्ड बिझनेस कित्याक? तूं जर म्हाजो मोग करताय तुजे आदले बिझनेस सोडचे पडले. जेजू 3 फावटी जाता ताका तूं म्हाजो मोग करताय काय. प्रेज गॉड. आमी म्हणटा जेजू आय लव यू पण तुजें आदलेंच काम चालू आहा. आनी हे कित्याक लागून जाता? बिकॉज यू आर लॅक in growing in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. हे दोन्ही आमकां grow means you understand, no? And you cannot grow. That growth is given by God. The increase is given by God. But your job is to only sow time. Increase will come by default. So growing in grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ Savior. And because of we can grow in the grace and knowledge, glory to Him. Glory to Him who has given us the grace and the knowledge that we can grow. Glory to Him. मोहिमा तेका जेची कृपेन आनी गिन्यानान आमी वाडटा मोहिमा तेका जावनी म्हणटा. Glory to be Him. Praise the Lord. सदमता कितें तें? We had stuck only to my certain issues solution. But when it comes to grow yourself in a grace, growing grace means what? You are no more a child who is depending on the milk. You are eating solid food. And because you eating तू जर solid food खाता है, you have energy enough to काम करपाक. So when you are skilled, now it becomes very easy to love to those who persecute you. नाल्यार आमी मोर्चे काडटा, नाजाल्यार आमी आनीक नाका तें हें करता. We find difficult to love those who hate you. Why? Because we are unskilled. But the one who has grown in the grace and the knowledge is a skilled one. For him it becomes very easy. आता जेजूक पळय खुर्साच्यान बापा हांव बक्षिता तें नको तें कितें करता इतलें सोंपें. His body was stoned. ताजे कुडके सारके पिजलेले सारके ताजे सगळी कात सारके जोयो भायर सरलेले इतले मारलेले. But still he could say, I forgive. हांव बक्षिता सगळ्यांक. आनी बापाकूय सांगता बाबा बोगस तांकां. आमी बाबा बोगस कितल्यान म्हणटा देवा एका पयलें वर रे हो चड जाला, चड मस्तेपण करता, एका पयलें उखल आनी बाय चान्स एक्सिडेंट वो कितें जालें देवान म्हाजें आयकलें वयस ना म्हणिना
तुजे आड तुजे चाडयो तुजे कितें तरी वायट करतालो आनी ताका कितें तरी वायट घडलें तुज्या मनात सदां आसता देवा देव दाखयतलो हेका आमी सदां कितें म्हणटा देव दाखयतलो तुका देव कोणाक दाखयना कितें वायट देव दाखयतलो तुका म्हणिना देव कोणाकूच वायट दाखयना आनी ताका वायट कितें जातकूच देवान म्हाजी मागणें आयकलें कितलो बरो म्हाजो देव तो त्रासान पडलो म्हणून वॉट आर द सायन्स अनस्किल्ड did not grow in grace रिट्रीट केलो कित्याक पेकोनीक हेल्थ आनी हें आनी तें सगळें व्हरपाक हाडपाक गेल्लोय पूण तुका कितें आहा वाडपाक वचोंक ना आनी वाडूंक जाय जाल्यार तुका कितें एके वरान आनी 2 वरान टिचींग करूंक जाता डेज आफ्टर डेज टिचींग घेतल्यार तूं हाडटलोय तूं एक डिसायपल जातलो जाल्यार तुका 3.5 वर्सां जेजू वांगडा रावले सीस जावपाक आनी 3.5 वर्सां रावन पासून आपलो आदलो काम धंदो चालू केलो मातसो जेजू तांकां मेळोंक येवंक ना आपले आदले बिझनेस चालू केले आमी हांगा आयकता वयता आनी आसा तशेंच आमचे आदले बिझनेस चालू आहा आसा तशीच आमची कामां चालू आहा आसा तशीच आमचे स्वभाव आसा तशेंच आमी उलयता when are we getting skill develop केन्नातले only when you grow in the grace and the knowledge of Lord Jesus Christ then it becomes easy नाल्यार we were just नेमसेक क्रिस्तांवां वॉर्म क्रिस्तांवां बिलिवर नांवाची हांव बिलिवर कित्याक कॅथलिकाक ब्लेम करता कॅथलिक सारकें ना ते मुर्ती पुजा करता आनी कॅथलिक कित्याक ए बिलिवर ए हालेलुया एकामेकाक घाला ब्लेम आनी मदेका देव हा 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 करता घाला एकामेकाक ब्लेम आनी तुमी ना तूं हॅपी ना तो हॅपी आत्मा हुई गेलो खबर ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो टू ग्रो इन ग्रेस सी तुजो कृपेन आसाय देवाचोय उपकार तुजेर आसतलो आनी मनशाचो उपकार तुजेर आसतलो इवन जीसस ग्रू तो कुडीनूच वाडूंक ना जाणवांनी वाडलो तू कृपान वाडटा जाल्यार तुका कितें करता जाणवान वाडयता तू देवा जेजू क्रिस्ताच्या गिन्यानान वाडटा तू जाणवान वाडटाय सो दॅट नाव यू आर कॅपेबल आतां तुका देवाचे तशेंच मनशाची फेवर जाय आमकां देवाचो फेवर मेळ्ळो मुगो सायबा मुगो हो तो नाका नाका मनीस नाका आमकां मनीस आमच्या डिक्शनरीचो भायर पडटा खंयचो मनीस तुका करता पळय तो मनीस बरो हा व्हेरी नायस हॅलो तो मनीस म्हणटा हो सारको ना प्रेज द लॉर्ड सो आमच्या डिक्शनरीत आसा बरो मनीस आनी वायट मनीस पूण जेजूच्या डिक्शनरीत बरो आनी वायट कोण ना सगळे बरे म्हणून सगळ्या पासत सेम कृपा दिल्या सगळ्यांक सेम बक्षणे दिला सगळ्यांक सेम भावार दिला कितें फरक आहा आमचे कडेन टायम ना इफ यू डोंट हॅव अ टायम जाल्यार रोयतलो कितें विथआउट गिविंग युअर टायम यू कॅनॉट बी अ स्किल लेबर और तुजे कडेन तें आर्ट येवचें ना टू फॉरगिव ऑल्सो इट्स एन आर्ट नो Praise God. So, तेकाच लागून म्हणटा ज्या मापान तूं सो करता त्याच मापान तुजी ग्रोथ वाडटा येस ऑर नो
आता तुझे मेन बुनियाद जो आसपाक जाय, कृपेचे मापान तुजो वाडना, कृपेचे मापान आनी गिन्यानाचे मापान तूं वाडना, बाकीची कशें जातली? नॉट पॉसिबल. इवन दो आता जेजू जेजू केल्या म्हणून वाडचो ना. फर्स्ट म्हणजे ताजे गिन्यान आनी कृपेन. ओके, आता वाडना हो मनीस तुका तो जावं ते फिजिकल जावं ते स्पिरिच्युअल जावं ते सगळे वाठारांनी ताची ग्रोथ वाड जाता. वाय इज ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस? बिकॉज ही इज ग्रोन विथ द ग्रेस अँड द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. And what is grown, the Lord is saying, I will multiply your time. Yes or no? तुझो वेळ हांव मल्टिप्लाय करता. तुझे बियो जे तुवें रोयला हांव मल्टिप्लाय करता. बियो दिल्या आतां पळय टायम तो मल्टिप्लाय करता. बिकॉज ही इज अ लॉर्ड ऑफ द टायम. टायमाचो धनी तो. आनी आमी टायम काडटा काडटा आनी असले जाग्यार रोयता जे आमकां परते आमचे नाश जाता, परते आमकां त्रास येता, परते सिच्युएशन आमचे आड येता. देवान हो टायम ते थंय घालपाक दिवंक ना. हो टायम देवाचो असो देवाक दिवपाक दिला. आनी हो टायम जर देवाचो टायम देवाक दी जाल्यार तुका वाडयता. कितून? कृपेन वाडयता, गिन्यानान वाडयता. कूड वाडल्या पूण जायना. कुडीचे बरोबर तुजे गिन्यान आनी कृपा वाडपाक जाय. आता संवसाराचें गिन्यान वाडटा पूण देवाचें गिन्यान ना. संवसाराचें गिन्यान कित्याक वाडलें? बिकॉज यू इन्वेस्टेड, यू सोन युअर टायम फॉर द वर्ल्ड. संवसाराचे नॅचरलाचे जे कितें आहा तितले सगळे तूं उलयताय. संवसारीक सगळे न्यूज आहा पळय ते सगळे तूं उलयताय, खंय कितें चल्लां पळय तें. पूण जेजून कितें केलां पळय, ताचे गिन्यान ताचे कृपेचे नो क्लू. प्रेज गॉड. म्हणून मागीर आमकां व्हेरी डिफिकल्ट एक फेलोशिपान रावपाक. घरान भाव भाव भयण भयण फॅमिली एक फेलोशिपान रावंक शकना. इवन दो दे आर अ कॅथलीक ऑर बिलिवर ऑर वॉट एवर दे मे. एके जाग्यार रावंक जायना. कोणाचे कोणाचो झगड्यो जातात, कोणाचे कोणाचो प्रॉब्लेम क्रिएट जाता घरान. वाय? बिकॉज देर इज नो growth in grace and in knowledge. Knowledge is not limited, grace is not limited. You can grow as much you can. जितलो तू ग्रो जाताय तितले तुका आनी फ्लेक्सिबल जाताय, तितले तुका सोंपें पडटा. You can have fellowship with anybody, whether a person is good or person is bad. नाल्यार तूं फक्त कोण मनीस बरो ताजे कुशी बसतले, कोण मनीस वायट तुका लायक जाता तो मनीस बसुया, लायक ना तो मनीस. प्रेज गॉड. इट इज नॉट ओन्ली वचपाचें सोडून आनी प्रॅक्टिकली शिकपाचें ऑर्डरूय एक बरो मनीस हुशार आहा, बरो फेमस आहा, ताका आमी चड वेळ मागता. आनी जी कोण हुस्कोत आहा, हुस्कोत आसता थोडी भुरगीं हुस्कोत आसता पयशांच्या वतांनी, तांच्या इंटेलिजंटाच्यो भुरगीं हुस्कोत आसता. तांकां आमी कितकोन करता मेळटोवपाक कसल्यांकूय घेवन आमी ह्यो आमकां आपयता. ताका आमकां खबर ना ताचे भितर कसली ती खातीर. सो हे सगळे कित्याक, हे सगळे कित्याक लागून जाता? बिकॉज यू आर स्टील नॉट ग्रोन इन द ग्रेस एंड द नॉलेज. सो आमकां आमच्या भाशेन कितें बरें दिसता तें आमी करता, पूण देवाक जाय पळय तशें जायना. कित्याक? हांव कृपेन वाडूंक ना, गिन्यानांनी वाडूंक ना. आहा गिन्यान आनी दिसता म्हाका कृपेन आहा, हांव दिसता म्हाका आसा म्हणून. हाव आर यू? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आय एम फायन. ओनली फॉर फायन? प्रभु को दया से बहुत अच्छा है. दया
बड़ा क्या दया में बड़ा है क्या? अगर दया में नहीं बढ़ेगा, फिर जब संकट आएगा झगड़ा चालू रहेगा। जाने दो वो ब्लड रिलेशनशिप में हो, फैमिली में होने दो या स्पिरिचुअल फैमिली में होने दो, वो कॉन्फ्लिक्ट चालू रहेगा। तो हम दूसरा का जीवन में अच्छा बोने के बजाय हम बुरा बोने के सोचते हैं। थोड़े वर्बली बोलते हैं, थोड़े पीछे से बोलते हैं, थोड़े सामने बोलते हैं। बाद में बोलता है अच्छा दिया उसको तुमने, आज सबक अच्छा सिखाया। ऐसा ही देना चाहिए। बाद में अंदर से ठंडा बोला, हाँ मैंने अच्छा ये दिखाया उसको, अच्छा दिया मैंने उसको। सिर्फ दूसरों की बुराई में हमको मजा आता है। दूसरों की बुराई मतलब अच्छा इंसान तुम्हारा नजर में रहेगा, उसकी बुराई नहीं, वो अच्छा था। वो तुम्हारा नजर जो बुरा था उसका बुरा हुआ, अच्छा हुआ, इसको बहुत नाटक कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? हमको फर्क क्यों हो रहा है? अच्छा और बुरे में फर्क क्यों हो रहा है? यीशु ने कोई ने बोला नहीं फरीसी के लिए नहीं मरेगा, मैं खाली इनले के लिए मरेगा, नहीं, वो सबके लिए मरा। जो भी ये संसार में खाली इज़राइल हो, ज्यूस लोग ही नहीं, लेकिन इसका लाभ पूरा दुनिया उठा सकता है। भले वो इज़राइल में ज्यूस के बीच में आया, फिर भी पूरा दुनिया के लिए उसने उसका बलिदान पूरा दुनिया को कवर किया है। जो भी मनुष्य पृथ्वी पे है सबको अवेलेबल है ये। अगर हम कृपा में नहीं बढ़ेंगे, ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे यीशु क्रिस्त का, तो हमारा भूल जाओ कोई फल हमसे कुछ होगा, भूल जाओ कोई तुम फल प्रोड्यूस कर सकते हो। पवित्र आत्मा का फल क्यों नहीं होता हमारा जीवन में? आमका पवित्र आत्म्याची फळा तयार कर म्हटला, कित्याक जायना? Unskilled labor, how you can have the fruits of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का फल कैसा मिलेगा अगर वो अभी भी दूध पे डिपेंड है? तो प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा का फल मतलब क्या है? पवित्र आत्म्याची फळा म्हणजे किती ते सगळं किती ते सगळं? प्रेज गॉड। इट इज नथिंग बट अ कैरेक्टर। पहिलो तुझं मोग किती? कॅरेक्टर। दुसरे पाशियस कॅरेक्टर। संतोष काय? तुझं कॅरेक्टर। सेल्फ कंट्रोल कॅरेक्टर। यस और नो? एव्हरी फ्रूट्स इज ऑल युअर कॅरेक्टर। तुझे ट्रान्सफॉर्मेशन होई जाए इन युअर कॅरेक्टर। तुम्हारा चरित्र में बदलाव चाहिए। चरित्र में जब बदलाव आता है तभी बोलते हैं पवित्र आत्मा का फल इसमें है। और जिसमें पवित्र आत्मा का फल है डेफिनेटली पब्लिक उसको उसके पीछे जाएगी। पब्लिक को भी वो चाहिए।
जैसे झाड़ फल देता है, वो फल झाड़ नहीं खाएगा, दूसरे लोग खाएंगे। सो तुम्हारे पास जो कैरेक्टर है या पवित्र आत्मा का फल है, वो फल तुम नहीं खाओगे। जो तुम्हारे पास वो कैरेक्टर, वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन ये दूसरे के लिए है। ये दूसरे के लिए है। कैरेक्टर है तुम्हारा, लेकिन उसका लाभ कौन उठाएगा? दूसरा। फ्रूट्स आर नॉट मेंट फॉर यू, फ्रूट्स आर मेंट फॉर अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्म्याची फळं घेऊन म्हणजे किती? पवित्र आत्मा घेऊन तुझं कॅरेक्टर चेंज जाता। पवित्र आत्मा घेऊन पवित्र आत्म्याची फळं तयार म्हणले तुझं कॅरेक्टर बदलाव जाता। देयर इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन। वेयर इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन? इन अ कॅरेक्टर। यू आर एज यू आर। तू असा तसो आहा, पण बदलाव कितें? ट्रान्सफॉर्मेशन होई इन अ कॅरेक्टर। आणि तेकाच आमी हांगा संसार म्हणटा तेका बाटोयता। धर्म परिवर्तन, अननेसेसरी थंय वयता। ते बदलाव न्हय, तुजो कॅरेक्टराचो बदलाव येता। तुजे भितर फळां तयार जाता पवित्र आत्म्याची, म्हणजे तुजो बरे भितर आतां बरें कॅरेक्टर। यू आर अ स्किल्ड पर्सन। बरें कॅरेक्टर येतकूच कितें जाता? तुका कोणाकूय बक्षुपाक सोंपें, मोग करपाक सोंपें। तो बरो मनीस आसुनी ना आसुनी, तूं तेका जज करचो ना, पूण तेका तूं मोग दितलोय। Why? Because you have love. Your character is love. God is love, so He is shown His love. Now your character is what? Love. Hello. Okay. तुम्ही खूप ऐकले असले, ऑलरेडी जायते रिलेटेड बोलले असले। Can I ask one question? एक क्वेश्चन विचारूया आता। Praise God. How to produce the fruit of the Holy Spirit? So, simple. पवित्र आत्म्याची फळं कशी तयार जाता? There is a question because everybody has for years going retreats and they know peace, joy. I'm asking how to produce these fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का फल कैसा तैयार होता है? हेलो, माइक किसको चाहिए? बोलो आंसर देने के लिए। Oh, really? Wow, good answer. But everybody has Holy Spirit, but it never helps. We don't ask. What you don't ask? We don't ask for help. Holy Spirit is saying you asking one time help, next time you are doing what you want. Exactly, but if we don't, like, we don't ask if we need to do another one. That way does not produce the fruit. Okay, you ask the tree, give me the fruit. Tree will give? Huh? When we test, when we face testing our life, then that's the time when how we be in that situation, how we ask. By practicing humility and love. Sorry? By practicing humility and love. Praise God. Deep relationship. And come on, everyone effort. Walk in the way you produce. Without producing, you will walk. Produce. How do you produce the Holy Spirit? Huh? Fruits of the Holy Spirit. म्हणजे पवित्र आत्म्याची फळं कशी तयार जाता काही सांगता. They are given a good answers, right answers. No, giving time is growing in grace and knowledge. But how to produce and how does fruits are produced?
फ्रुट्स प्रोड्यूस म्हणजे कॅरेक्टरा भितर कशे बदलाव जाता. आय गेव अ गुड आन्सर्स ऑलरेडी. Humility, brother said. Brother said humility. ऑलरेडी आय गॉट अ गुड आन्सर. आनीक दुसऱ्यांक चान्स दिता. तुझे कॅरेक्टर चेंज कसो जाता. तुका हांगा पळय संवसार कितें समजता. मन फिराव ना कितें म्हणटा मनशाक वाडटा ओ जात्यो चेंज करता नाका तें उलयता. बट हियर नथींग टू डू विथ दॅट. हांगा कितें कितें चेंज जाता. पळय आत्म्याचें फळ म्हणजे कितें तुजो कॅरेक्टर चेंज जाता. तुजे कॅरेक्टरा भितर ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. Humble, without humble, nothing is. Humble is the most important thing. But that way, being humble in what? That matters. Okay, आम्ही स्क्रिप्चर पळोवया. हो कोणानी तयार हा आन्सर दिवपाक? त्याचे उतरून आयकोन आमकां आयकोंकूच टायम ना. आमकां टायम ना. भावात वाटलेले वय. Praise God. Okay, let's go to Romans chapter 5 verse 2 and 3. पळोवया कसो पवित्र आत्म्याचो फळ तयार जाता. I already got a good answers. 5, 2. आम्ही आता 4:3. Romans chapter 5 verse 2 and 3. तो आम्ही आता अनुभवता की देवाची कळाय ताणेंच आमकां वावडटा भोवती भोगूंक पावली आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण वरवाचो दवरून आमी म्हणटा. तितलेंच न्हय आनीकूय आमकां अनुभव मेळटा. तुम्हाल्या मदें आमी म्हणटा तुम्हाल्या मध्ये आमची सोसणीकाय वाटता. कशें फळां तयार करूंक जाय. तुका जेन्ना दुमाळो येता तुका आहा काय सोसणीकाय. आय विल नॉट टॉलरेट दिस फेलो मॅन. दिस फेलो इज टू मच. तुका दुमाळो म्हणजे जावं हांगा स्पिरिच्युअल फॅमिली ओ तुजे ब्लड फॅमिली मध्ये हाय. तुका खंयच्यानी दुमाळो जर येता आहा काय तुजे कडेन सोसणीकाय. जर तुजे कडेन सोसणीकाय आहा युअर कॅरेक्टर इज बीन बिल्ड देयर. कोणें सांगू ना तुमकां पवित्र आत्म्याची फळां म्हणून फळां जाणा पण कशें प्रोड्यूस जाता कोणें शिकोवंक ना. पवित्र आत्म्याची फळां कशें जाता तुमकां कोणें शिकोवंक ना. Here we go. Praise God. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. संवसारा वाटेन कितेंय वाटेन खंयच्याय वाटेन देवाक सोडून जर होप आहा तो होप सदांच होपलेस आसतलो. आमचो एकूच होप जेजू भितर आहा जाल्यार तोच होप आमकां पावतलो ओ तोच होप आमकां उपकारतलो. मागीर and not only so but we glory in tribulations also knowing that tribulation worketh anga patience dila. Where is the Bible called character? कोणा कोणे हा खंयच्या बायबलान हा कॅरेक्टर हांगा पेशन्स दिला. इज नॉट ओनली अबाउट वन पेशन्स. थोड्या वेळ पेशन्स आहा पण राग येवचो ना. थोडे काय म्हणिना पण भितर गुणगुणावची ना. फोर्थ वर्स ओके. With tribulation worketh patience. Can you?
हांगा हें दिला एक्सपिरियन्स एंड पेशन्स एक्सपिरियन्स एंड एक्सपिरियन्स होप. Character, direct character. So it produces, how the character is produced when the tribulation comes against you, and if you endure that tribulation, then the fruits of the Holy Spirit will produce. Tribulation produce perseverance, and perseverance character. So tribulation means perseverance means तुका आतां सोंसपाची पोस्तां आसपाक जाय. केदोय तुका येवनी त्रास दिवपी कशें देंवसाराक सोंसपाचें उलयना, मनशाक इन अ फेलोशीप. सो यू कॅनॉट रन अवे फ्रॉम द पर्सन. आनी स्पेशली तुका दुमाळो मनशा कडेन येतलो, देंवसार मनशा कडेन दुमाळो दिवंक जाता, जावचें ना. देंवसार डायरेक्ट दुमाळो दिलो जाल्यार तूं आयकोपाची गरज ना. यू कॅन कास्ट आउट द डिमन, बट वेन इट कम्स थ्रू मॅन, कॅन यू कास्ट आउट द मॅन? स्पिरीट. पण तूं कितले कास्ट आउट कर, तो मनीस येतलो आनी तुका दुमाळो दिवपाक ट्राय करतलो. प्रेज गॉड. दिसता तुका चड म्हणजे तुजी कॅपेसिटी चड आहा म्हणून चड येता ते. जितली तुजी कॅपेसिटी आहा तितले वाडयतले. सो जेन्ना दुमाळो येता, जेन्ना पर्सिक्युशन येता, जेन्ना तुजे आड चाडयो जाता, जेन्ना तुजे सगळे वायट उलोवप जाता, तेन्ना तूं करताय कितें? तेन्ना जो तुका प्रिझिवरन्स म्हणजे कितें सोंसपाक जाता. सम पीपल से आय विल नॉट टॉलरेट such nonsense. होय की ना? सो जेन्ना आय विल नॉट टॉलरेट सच नॉनसेन्स म्हणना हो मनीस केन्ना फॉल्ट तयार जातले हेजे भितर? ट्रान्सफॉर्मेशन इन द कॅरेक्टर विल टेक प्लेस? नो. हीज ओन ओल्ड कॅरेक्टर आसतलो तो. ओल्ड कॅरेक्टर आसतलो आनी तेच कॅरेक्टर घेवन भोंवलो जाल्यार पळय तो आत्म्याचो फळच ना जाल्यार तेजे कितें भितर बरें आहा? तो खुजे म्हणून आपण कॅथलीक, आपण बिलिवर, आपण हे आनी आपण ते घेवन भोंवलो जाल्यार कितें फायदो? यू हॅव हर्ड fruits of the Holy Spirit, but you don't know how to produce. खबरूच ना, कोणे शिकोवंक ना. Nobody taught you. पण जेन्ना आतां तुका गोमता, I can produce the fruits or I can stop producing the fruits. Up to me. Yes or no?